জয় শ্রী মাতাজি। আমরা চৈত্র নবরাত্রির তৃতীয় দিবসে কেষ্টপুর কালেক্টিভিটি সাময়িক ধ্যান কেন্দ্রে তৃতীয় দিবসের দেবী চন্দ্রঘণ্টার আরাধনা করব। এই দেবীর আশীর্বাদ লাভের জন্য আমরা আজকে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা তার শ্রী চরণ কমলে নিবেদন করব। আমরা দেবীকে আমাদের হৃদয়ে আহ্বান করব, আমাদের হৃদয়ে হাত রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি সাক্ষাৎ চন্দ্রঘণ্টা, আপনি কৃপা করে আপনার সমস্ত শক্তি সহ, সমস্ত দেবদেবী সহ, সমস্ত গণদেরকে নিয়ে গণাধিপতি সহ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে আপনার সমস্ত শক্তি প্রদান করুন, আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন এবং আমাদেরকে উত্থান দিন। শ্রী মাতাজি, আপনি সাক্ষাৎ চন্দ্রঘণ্টা, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার সন্তুষ্টি বিধান এবং আপনি কৃপা করে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের এই অনুষ্ঠানে গ্রহণ করুন এবং আমাদেরকে মোক্ষ প্রদান করুন। আমরা নতমস্তকে শ্রীমতীকে প্রণাম করব, প্রণাম করে কুণ্ডে চলে বন্ধন নেব।
আমরা গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। ও ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রার স্বামিনী মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। মন্ত্রের আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। জয় শ্রী মাতাজি। আজকে নবরাত্রির তৃতীয় দিবস। আমরা শ্রী মাতাজির নবরাত্রি পুজোর উপর প্রবচন আমরা শুনব। এই প্রবচন 13ই অক্টোবর 1991 সালে ক্যাবেলা, ইটালির ক্যাবেলাতে মা দিয়েছিলেন নবরাত্রি পুজোয়। আজকে চন্দ্রঘণ্টা দেবী আশীর্বাদের জন্য, তার সমস্ত শক্তি আমাদের মধ্যে স্থিত করবার জন্য আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা তার শ্রীচরণকম নিবেদন করব। এই অমৃতবাণী শোনার পর আমরা দেবী কবচ পাঠ করব। এই দেবী দশপ্রহরণধারিণী, দশভুজা। এই দেবী তার ললাটে চন্দ্রকে ঘণ্টা হিসেবে পরিধান করেছিলেন, সেই জন্য ওনার নাম চন্দ্রঘণ্টা। ইনি মণিপুরবাসিনী। ইনি আমাদের মণিপুর চক্রে অবস্থান করেন এবং আমাদের সমস্ত রকম শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, উদারতা সমস্ত কিছু প্রদান করেন এবং আমাদেরকে সুরক্ষা দান করেন। এই ভাবটা রাখবো যে আমরা দেবীর আশীর্বাদ লাভের জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছি। আমরা এখন মার প্রবচন চিত্র সহস্র দেখে শুনব।
Today we have gathered here to do the Navaratri puja. There were 9 times when the major incarnations of the Mother of this universe were manifested. They were manifested with a purpose. That purpose is to protect her bhaktas, her disciples, her children. This was a binding love. She could not escape it. Mother's love is binding. She cannot escape it. And she has to manifest it, work it out, and give that protection to all her children. This protection in the modern times has taken another form. In those days, the evil was trying to harm, to destroy the people who were righteous, who were bhaktas, who were doing good things, who wanted to lead a very religious life. So to save them, she incarnated. To protect them, she incarnated. But they knew what was good. They knew what was wrong. And they wanted to preserve their good life, their precious life. They didn't care for money. They didn't care for power. But just they wanted their life. Means they wanted to be alive, to worship the goddess. And when they were troubled or harmed or destroyed by these evil forces, she had to manifest. But in modern times, it's become very complicated, as the modern times are complicated. First of all, in the mind, in the lifestyle, in the society of good human beings, righteous human beings, fear of the wrong has entered. Like they are afraid, say, of their priests, of their churches, of their temples, of their mosques, which are all false. They are not afraid of God. They don't believe in God. They think they have created God and they can manage God. So who is God? The way they behave, you can see clearly that they do not recognize the existence of God. God Almighty, who is a wrathful God. They are not at all worried as to what will happen to them. They don't even believe in the second life. They don't believe in the resurrection. They are very short-sighted, evil people doing all kinds of evil things. So, somehow or other, as soon as you are born into some sort of a brand. You are this, you are that, you are that, you are that. As soon as you are born. So the first brand comes onto this modern man is of a religion to which he belongs. He can't avoid it. He has to be jolly well belonging to some religion. You go anywhere, even in the passport, nowadays they have stopped it. Otherwise, they used to ask, what is your religion? And in India, if you said you have no religion, they would not give you a passport. Because you are not yet qualified evil person. Or you are not following qualified evil people. So that very simple, gullible, good people, very righteous, believers of God, developed this kind of a fear which was put into their heads by these false people. That if you don't do like this, if you don't pay money to us, then God will be wrathful. If you do not come to the
confession, then God will be angry. If you do not tolerate our nonsense, God will be angry. All these things started going into the brains of the people very easily. In some religion, they believe there is no sin in drinking. In some religion, they believe there is no sin in marrying many women. In some religion, they believe that you can have caste system. All is anti-God, absolutely anti-God activity perpetuated into the society by these priests who are supposed to be in charge of the religion. So the first horrible conditioning we have when we start Sahaja Yoga is this. So to start something afresh, they find it very difficult. So the first protection mother had to render is from this condition. The second one is that of the country. Either you belong to this country, to that country, or to that country. And these days every country is competing with each other in all kinds of corruption, mafia, all kinds of things. Every country. Suddenly you discover. You have faith in one country, you find, oh no, they were supporting certain person secretly. So whether they are democratic or anything, there is a kind of a mafia working everywhere under some. So the so-called laws also are only for people who are simple, gullible, pure citizens, and not for the people who put those laws on them. They take bribes, they take all kinds of things, but still they are supposed to be in charge of law, doing all kinds of illegal things. Because they have made the law, so they know how to be illegal. So this is the second type of fear that is in the minds of the modern time. Then the third thing was the war. Wars after wars came in. So many people developed a kind of a fear about war. And as a reaction, they developed a kind of a stupid ego, just as said to protect themselves. In protection themselves, they have built up a big ego and they are now becoming very, we should say, aggressive people. So this kind of a wider range, I should say, of fear, it can be directed into any direction, it can be directed towards anyone. Then comes is the fear of race. Racialism. Now I am told that neo-Nazism is taking its own course and is coming up like a little snake. So this is another area which is very dangerous now working on. Now in the minds of seekers, they are seeking, they have been to many gurus, they have read all kinds of books, but they are seeking. You can seeking it, drink any kind of water, develop all kinds of diseases. What can you do? You are seeking after you're thirsty. It has to be excused. And that's how they develop lots of problems, not only in their body, but also in their brain. And now it's a very delicate thing. If you tell somebody that you have been to such and such guru, he doesn't want to hear. Because for him, now the guru has become the last one. You cannot say anything against his guru. Now, when he starts suffering, then he may accept. But to take it out that guru is also very delicate. Because if you want to take out that guru, then he might be hurt. So it's a very delicate operation. Then the modern society. The less said the better. The norms of modern society are given to us by people who were characterless, like Freud, who had no sense of morality,
or by drunkards, though they don't have any statues of drunkards. But most of them, if you see, the abandonment of our value system comes through drinking. And the drinking was there, but not to this extent. I mean, everybody was not a drunkard. These days, everybody can be a drunkard. And there's no shame about it. With that drinking, our value system started dropping down, and people have accepted now the normal thing is abandonment. This is another thing. Formerly, the parents used to support a person if he would take to God, if he would take to righteous life or to something higher. And if they saw these qualities in their child, they used to be happy. But these days, the other way around, the parents don't like it. As if the parents have lost everything in themselves, so they want to hold on to their children, grandchildren, and possess them. And brainless creatures, because their brain has been already washed off. There's nothing in their brains. To fight the parents also is a big problem. So this kind of a fear is also there, that my mother should not know, my father should not know this. You can say from all sides. The fear is burning like flames. And we are now here in Kali Yuga. We have started such. So the way we have to work out our protection has to be mutual. Mother, of course, is there to protect you all the time. Her powers are there to protect you. But surprisingly, in the modern times, there is one condition which has to be fulfilled. Because in those days, good were good and evil were evil. There was no mixing them. So once they asked for goddess, they accepted her. She came in her real form and she worked it out. But in modern times, you must know that all these evil things are also lingering in your head, little bit here and there. People are extremely superficial. They are very much prone to the mass attitude, fashions, things like that. Sort of their personality is not that developed as that of those bhaktas who knew they were right, who knew they were righteous, who knew whatever they were doing was correct and were standing on their legs firm. So, the modern Sajogi is very different from the Sajogi of olden time. Because in the olden times, it was not easy to get realization. 1 in a billion or in a trillion. And they had to work very hard. So as they worked hard, very hard, they got cleansed and built up themselves and toiled. Like any art piece which takes time, is done with care, is definitely 1,000 times better than these modern artists just putting 2-3 lines like this. So today's human being is like a modern artist, you see. You put one line and you say, you must see this into that person. You must have an identity. I mean, what identity you can have? With one line, you say, find out the identity. So the Sahajogis which are today here have to realize that all these things are surrounding us. And these evil forces are also there. There are some within us, some are without. So it looks to be a very difficult task, but it's not. Because one condition, if you can understand, is that you have to recognize me. I know I'm Mahamaya, I am really very clever at it.
But I am truthful. I do not have crocodile tears. I cannot have. I am truthful. But still, I am Mahamaya. So to recognize me, what should we do? If we recognize, then you are protected. And the cleansing is the simplest thing in Sahaja Yoga is to be collective. If you are not collective, then know that something is wrong with you. If you are collective, then as if you are taking your bath in the river Ganges. You don't have to go to Himalayas, you don't have to do individual sadhana much, you don't have to, just be collective. If you are collective, if you are enjoying the collective, then you should know that you are clean. No blemishes there. You are absolutely all right. Now the second part of this Mahamaya business. I had to be very close to you. I had to be extremely close. Talk to you, to have a rapport, to tell you everything about yoga, to make you absolutely aware of yourself. This had to be done, and with all these complications within your mind, within your heart, within your body, I had to work it out. To come close in the real form would have been very dangerous. So one had to be a Mahamaya. But despite that, if you could recognize me, to understand me, that I am a divine personality, it's an incarnation. That's all the deities want. Then they'll look after you in every way. They'll give you all the powers, they'll give you all the satisfaction, all the protection that you want. This is the condition which for a rational mind is very difficult to understand. That how can Adi Shakti be in one body? How can the infinite can become finite? But human beings cannot do that. Only human being. God can do it. He is God after all. And if so, you have so many miracles, you have so many photographs, so many things to see, but this is what one has to recognize. Now, I see people, when I talk to them, they start talking to me a little frivolously. Not with that depth, not with that feeling that I am Mahamaya. Then some of them even answer me. Some of them, if I tell them something, they are ready to give an answer, explanation. Of course, this freedom I have given deliberately. But must understand that you have to talk to me in a way that is, you would talk to Adi Shakti. Very important. Then how you behave is very important. It should not be artificial. It should not be superficial. But best is to put your hand on your heart, both the hands, and just try to feel. Your mother is Adi Shakti. She has created all this universe. She has created all this world. And she is for your protection. Even Sri Krishna could not protect Pandavas. They had to go in the forest, they had to suffer. But not Sajogis. As soon as I come to know about your problems, my attention can work.
Sri Rama himself had to go to jungles. All this is given to you, this protection, because you are seekers of truth. And the truth is that I am the Adi Shakti incarnated. Once this truth becomes one with yourself, there is nothing to fear, because all the deities know this fact. They know about this incarnation very well. They are all prepared for it, and they'll do anything to substantiate your belief. In every way they are trying to give you my photographs in the sky, this, that, all sorts of things. God knows what they are going to do today. They are so anxious. They are behind the stage, before the stage, all sides of the stage, listening to me, feeling happy that I am telling you the truth. But the way they recognize and the way they act, they never disobey. If you behave in the same manner, you are completely protected from all these problems I have told you. Now I won't say you shouldn't hate anyone, you shouldn't do nothing of the kind. I wouldn't say you should not steal something. I wouldn't say that you make money, don't make money out of such or nothing. I don't even say don't drink, don't smoke. I never said so. But automatically, once you know whom you are facing, in whose protection you are, automatically you will do that. Automatically. You will have no fear. Once you have recognized, you will have no fear from anyone. And the more you show that recognition, the more you realize it, you get higher and higher. Not only spiritually, but every way, mentally, socially, economically, politically. It's very remarkable that not only that you recognize me as a mother who loves you very much, but a mother who is powerful to protect you. It's very powerful. If you realize that, and if you feel that within your heart, supposing I correct you sometime, instead of feeling sad, you should see that how fortunate I am that Adi Shakti herself is correcting me. She is taking interest in me. How fortunate I am to be born at this time, to be with her in her great work. What have I done? This recognition in itself will fulfill all the incarnations of Navaratri. So today we are worshipping the Durga, Kali, all these great goddesses, these powers, even Radha. It was Radha who killed Kamsa, not Sri Krishna. He had to ask Radha to come and kill him. It's the power that kills. So, if you realize that your mother is the Adi Shakti, I know of so many people. There's one gentleman who is working in London airport. Somebody tried to trouble him. He said, you see, be careful. My mother is very powerful, you don't know. Next day that man lost his job, lost his business, lost this. And he came to him and said, now which is your mother? Let me see her. There was a farmer in
near Rauri. And in the night, 3 men came to steal some sugar cane. And next day they came and they said, "Which goddess do you worship?" I said, "What?" There were 3 hefty people watching guarding your field. And we came just to, we thought better take some of this sugar cane after all. It looks so nice. And they beat us. Of course, we never got hurt. So just behind this recognition is all the powers. There are so many stories I can tell you. How things have happened, how it has worked. But if you are doubting, still have faith, this, that, then things won't be alright. You shouldn't worry about your reputation. Just go with full speed into any direction, knowing one thing, that you are my child and that I am Adishakti. Everything that looks horrible will become better. We have seen it now in this France case and all that. What is that? Don't worry about anything. Just know that I am the Adishakti. That all the powers of gods and goddesses and all that are within me. And they are within me and they are all looking after. But if that recognition is not there, they are not going to recognize you either. So for today's Navaratri, I have to tell you that just try to keep in mind that today you are worshipping the Adishakti and not only Durga. And you are worshipping Durga and all these goddesses to thank them. Because if they had not saved you that time, you would have been so frightened, you would have become bad people and you would not have been here. That is why we are thankful to them for saving us and giving us this protection at that time when we were very helpless. May God bless you. জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনলাম। এখন আমরা শ্রী গণেশ শতবশিষ্য পাঠ করব। 2 হাত কোলে থাকবে এবং আমাদের এই পাঠের সময়ে আমরা এখানে পুষ্প রাখা আছে, মার শ্রীচরণে প্রণাম করে পুষ্প নিবেদন করবো। এই পাঠের সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গেই হবে। ওম নমস্তে গণপতয়ে ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি ত্বমেব কেবলম কর্তাসি ত্বমেব কেবলম ধর্তাসি ত্বমেব কেবলম হর্তাসি ত্বমেব সর্বং খলিদং ব্রহ্মাসি ত্বং সাক্ষাৎ আত্মাসি নিত্যং ঋতমচমে সত্যমচমে आवो त्वां मां आवो भक्तारं आवो श्रोतारं आवो दातारं आवो धातारं आवो अनुचनं आवो शिष्यं आवो पश्चात्तात् आवो पुरस्तात् आवो उत्तरात्तात्
পাহি সমন্তাৎ ত্বাং বাংময়স্তাং চিন্ময়ঃ ত্বাম আনন্দময়স্তাং ব্রহ্মময়ঃ ত্বাম সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয়সি ত্বাং প্রত্যক্ষাং ব্রহ্মাসি ত্বাং জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময়োসি সর্বং জগদিদং তত্ত্ব জায়তে সর্বং জগদিদং তত্ত্ব তিষ্ঠতি সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি সর্বং জগদিদং তেয়ি প্রত্যেতি ত্বাং ভূমিরাপঃ অনলঃ অনিলঃ নভঃ ত্বাং চত্বারি ওয়াক্পদানি ত্বাং গুণত্রয়াতীতঃ ত্বাং দেহত্রয়াতীতঃ ত্বাং কালত্রয়াতীতঃ ত্বাং মূলাধারস্থিতোऽসি নিত্যং ত্বাং শক্তিত্রয়াত্মকঃ ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যং ত্বাং ব্রহ্মা ত্বাং বিষ্ণু ত্বাং রুদ্র ত্বাং ইন্দ্র ত্বাং অগ্নি ত্বাং বায়ু ত্বাং সূর্যস্ত্বাং চন্দ্রমা ত্বাং ব্রহ্ম ভূর্ভুবস্বরম গণাদিং পূর্বমুচার্য বর্ণাদি তদনন্তরম অনুসার পরতরঃ আর্ধেন্দুলোষিতং হরেণুরিদ্ধং এতত্তব মনোস্বরূপম বকারো পূর্বরূপম অকারো মধ্যমরূপম অনুসারাশ্চান্তরূপম বিন্দুরুত্তরূপম নাদ সন্ধানাং সংহিতা সন্ধি শৈষা গণে বিদ্যা গণকরিষি নিঃসৃত গায়ত্রী ছন্দঃ গণপতি দেবতা ওং গং গণপতয়ে নমঃ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तविभानो मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्त आशसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनां देवां जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति वो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते वस्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदो मूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। জয়শ্রী মাতাজি। এখন আমরা ভজন করব। প্রথম ভজন হচ্ছে গজাননা শ্রী গণরায়া, সেকেন্ড বই 184, থার্ড বই 192,
4 165 165, আর নির্মলাঞ্জলি 72, ছোট নির্মলাঞ্জলি 101 101। গজাননা শ্রী গণরায়া। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। मंगल मूर्ति श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। সিন্দুর চর্চিত ধবলি অঙ্গ, সিন্দুর চর্চিত ধবলি অঙ্গ, চন্দন উঠে ফুল বিরঙ্গ, ফুল বিরঙ্গ বধ কামানত হতে দঙ্গ, হতে দঙ্গ। জীব জরায়া চরণে তুঝিয়া आदि बंधु तुझे मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। गौरी तनया बालचंद्रा, गौरी तनया बालचंद्रा, देवकी पेता तू समुद्रा, तू समुद्रा। वरद विनायक करुणागारा, करुणागारा। आवरी विघ्ने नेसी गया आदि बंधु तुझे मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। मंगल मूर्ति श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया। এখন আমরা দেবী কবচ পাঠ করব। যাদের কাছে দেবী কবচ আছে কপি তারা বের করে নিয়ে সেটা পাঠ করবেন। আমরা দেবী কবচ পাঠের আগে আমরা সমস্ত দেবদেবীদেরকে আহ্বান করব, তাদেরকে প্রণাম জানাবো। প্রণাম জানিয়ে আমরা দেবী কবচ পাঠ শুরু করব। ওম শ্রী মন্মহাগণাধিপতয়ে নমঃ। শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। শ্রী কুলদেবতাভ্যো নমঃ। শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণাভ্যাং নমঃ।
শ্রী বেদ পুরুষায় নমঃ। পরম পূজ্যা মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। ওং অথ দেব্যা কবচম ওং অশ্ব শ্রী চণ্ডী কবচস্য ব্রহ্মা ঋষি অনুষ্ঠুপ ছন্দঃ চামুণ্ডা দেবতা অঙ্গ নাশাক্ত মাতরো বীজম দিগ্বন্ধ দেবতাস্তত্তম শ্রী জগদম্বা প্রীত্যর্থে সপ্তশতী পাঠাঙ্গতেন জপে বিনিয়োগঃ। ওং নমশ্চণ্ডিকায় ওং মার্কেণ্ডো উবাচ ওং যদ্গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাম ইয়ান্ন কস্ত্বা চিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ। ব্রহ্মবাচ অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকারকম দেব্যাস্তু কবচম পুণ্যাং তস্মিন্নেষ্বা মহামুনে প্রথমং শৈলপুত্রী চ দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নেতি চ সপ্তমং কালরাত্রিতি মহাগৌরীতি ষষ্ঠমং নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নব দুর্গা প্রকৃতিতা উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা অগ্নিনা যাজ্ঞমনাস্তু শত্রু মধ্যে গত রণে বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তাহ শরণং গতা ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিৎ শুভং রণ সংকটে না পদং তস্বাপস্বামি শোক দুঃখং ভয়ং নহি ইয়াস্তু ভক্তা স্মিতা নূনং তেষাং বৃদ্ধি প্রজয়তে ये त्वां स्मरन्ति देवेशि राक्षसेतान्न संशयः प्रेतो संस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगज समारूढा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी विशारूढा ओमऋषि बाहुना लक्ष्मी पद्मं देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरो सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाग्या नाना रत्नोपशोभिता नित्यान्ते रथमारूढ़ा देव्याक्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्ति अलंच मुसलायुधं खेटकं चमरं चैव परशुं पाशुमेव च कुंचा ऊर्ध्वं त्रिशूलं च साङ्गोमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारावन्त्या उदानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते हस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महत्साहे महाभय विनाशिनी ताइमां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षत मामेन्द्री आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रातिथ्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां विभवाहिनी उदित्यां पातु कौमारी ऐशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिश रक्षेत् चामुण्डा सर्ववाहना जयमे जाग्रत पातु विजय पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्दुतनी रक्षेत् उमा मूर्धनि व्यवस्थिता फलाधरी ललाटे च भुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये इयम घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोदरवासिनी कपालो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी
নাসিকাং সুগন্ধা চ উত্তরস্য চতুর্দিকা অধীরে চামৃত কলা জিহ্বাং চ সরস্বতী দন্তাং রক্ষুত কৌমারী কণ্ঠদেশে তু চণ্ডিকা ঘণ্টিকাং চিত্র ঘণ্টা চ মহামায়া চ তারকে কামাক্ষী শিবকং রক্ষে বাচং মে সর্বমঙ্গলা হৃব্যাং ভদ্রকালী চ কৃষ্ণবংশে ধনুর্ধরি নীলগ্রীবা বহিষ্কণ্ঠে নলিকাং নলকুবরী সন্দেহ খর্গিনী রক্ষে বাহুমে বজ্রধারিণী হস্তীয় দণ্ডিনী রক্ষে অম্বিকা চাঙ্গুলিষিত নখাং ফুলেশ্বরী রক্ষে কুক্ষ রক্ষে ফুলেশ্বরী তনৌ রক্ষেন মহাদেবী মরশোক বিনাশিনী হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে সুরধারিণী নাভৌত কামিনী রক্ষে গুজ্জেন গুজ্জেশ্বরী তথা পুতনা কামিকা মেঢ়ম উদে মহিষ বাহিনী ভট্টাং ভগবতী রক্ষে জানুনি বিন্দুবাসিনী জঙ্গে মহাবলা রক্ষে সর্বকাম প্রদায়নী উল্পয়ো নরসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে তৈজসী পদাঙ্গুলিষু শ্রী রক্ষে আদাধস্থলবাসিনী নখাং দংশকরালী চ এষাং চৈবর্ধকেশিনী রোম কুপেষু কৌবেরী ত্বং চং বাগেশ্বরী তথা রক্তমজ্জা বসা মাংস নিয়াস্তি মেধাংশী পার্বতী অন্তনে কালরাত্রিশ্চ পিত্যেং চ মুকুটেশ্বরী পদ্মাবতী পদ্মকোশে কপে চূড়ামণিস্তথা জ্বালামুখী নখ জ্বালা বেদ্যা সর্বসন্ধিষু শুক্রং ব্রহ্মাণি মে রক্ষে ছায়াং সত্রেশ্বরী তথা অহংকারং মনোবুদ্ধিং রক্ষেন মে ধর্মধারিণী প্রাণাপান তথা দান মুদনং চ সমনকম বজ্রহস্তা চ মে রক্ষে প্রাণং কল্যাণ শোভনা রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ অগ্নি সত্যং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন নারায়ণী সদা আয়ু রক্ষত আরাহি ধর্ম রক্ষত বৈষ্ণবী ঈশ্বর কীর্তিং চ লক্ষ্মীং চ ধনং বিদ্যাং চ চক্রিণী গোত্রমিন্দ্রাণী মে রক্ষেত পশুন মে রক্ষ চণ্ডিকে পুত্রান রক্ষ্মেন মহালক্ষ্মী হরিয়া রক্ষত ভৈরবী গন্ধানাং সুপথা রক্ষেন মার্গ ক্ষেমংশ্বরী তথা রাজদ্বারে মহালক্ষ্মী বিজয়া সর্বতো স্থিতা রক্তহীনং প্রিয় স্থানং ঊর্জিতং ভোচনেতু সর্বরক্ষ্মে দেবী জয়ন্তী পাপনাশিনী পাদমেকং ন গচ্ছেতু यदिच्छेत्तु भवत्मनः अवचनाभितो नित्यां यत्र यत्र विगच्छति तत्रो तत्ततो लाभस्तु विजय सर्वकामिको यं यं चिन्तयते कामो तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यं तुल्यं प्राप्स्यति भूतले भूमान् निर्भय जायतो मर्त्य संग्रामेश्व पराजितो तैलकेतु भवेत् पूज्य अवचनाभितो पुमान् इदं तु देवा कवचं देवनामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रेत नित्यां त्रिसन्ध्यां श्रद्धान्वितः देवी कला भवेत् तस्य दैन्यत्ये स्वापराजितो जीवेत् वर्षशतं साग्र मपोवित्तु विवर्जितो नश्यान्ति वाजो सर्वे दूता विश्वदयः तावरं जङ्गम चैव कृत्रिमं चापि यादविषम् अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्रयाञ्चले भूतले भूतराक्षितराश्चैव जलजास्त्र देशिका सहजा क्लोजा माला अग्नि शग्नि तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च एक बन्धव राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेतला पुष्पण्डा भैरवदयः रक्षन्ति दर्शनार्थस्य कवचे हृदे संस्थिते मनोन्नतिर्भवेदाग्गो तेजो वृद्धि परम्परम् एषा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशतीं चण्डी कीर्त्या तु कवचं पुरा इव भूमण्डलं धत्ते सा शैलवनकरणं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपुत्रके ध्यान्ते परमं स्थानं ये सुरैरपि दुर्लभं प्रापणिते पुरुष नित्यां महामाया प्रसादत लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्या कवचं सम्पूर्णं
साक्षात् श्री आदि शक्ति माता दी श्री निर्मला देवी नमो नमः। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা ঐগিরি নন্দিনী ভজন গাইব। ফোর্থ বই যেটা নির্মলা বন্দনা 67, সেকেন্ড বই 37, থার্ড বই 73, নির্মলাঞ্জলি 45, ছোট নির্মলাঞ্জলি 18 ঐগিরি নন্দিনী। ঐগিরি নন্দিনী নন্দিত মেদিনী বিশ্ব বিনোদিনী নন্দনুতে গিরিবর বিন্দু শিরোদিনী বাস বিষ্ণু বিলাসিনী বিষ্ণুনুতে ভগবতী হে কীর্তি কণ্ঠ কুটুম্বী ভূরি কুটুম্বী ভূরি কীর্তি জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी रामकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुखमर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किलिमी सुमोषिणी घोषरते জনজনি রসিনী শীত সুত রসে দুর্মদ শোষে সিন্ধু সুতে জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी রামকपर्दिनी শৈলসুতে কৈশত খণ্ড বিখণ্ডিত রুণ্ড বিকুণ্ডিত সুন্দ গজা দীপতে ত্রিভুবজ গণ্ড বিদারণ চন্দ্র পরাক্রম সুন্দর মেঘাধিপতে নিজ ভুজ দণ্ড নিভাষিত দণ্ড বিভাষিত মুন্ড মধাধিপতে জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी রামকपर्दिनी শৈলসুতে ধনু রনু সঙ্গর দক্ষণ সঙ্গ পরিপুত দঙ্গ নাটক কটকে কনকপি সংপুস্তকনি সঙ্গর রসগবত সিংহ হতাবতুকে চিত চতুরঙ্গ বালক চিতে রঙ্গ ঘটক বহুরঙ্গ রতদ বতুকে জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी রামকपर्दिনী শৈলসুতে জয় জয় জপ জয় জয় শব্দ পর তুতি তৎপর বিষ্ণুতে জন জন ঝিঞ্জিত ঝিঙ্কৃত রূপ ঝিঞ্জিত মোহি ভূতপতে নটিত নাটার্থ নটিন্নত নায়ক নাটিত নাট্যোজ্ঞানুরতে জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी রামকपर्दिनी শৈলসুতে ওই সুমনা 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 সুমনোহর শান্তিলতে চিত রজনী 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 কর বক্রবিতে সুনয়ন বিভ্রমরম ভ্রমরম ভ্রম রম ভ্রমরাধিপতে জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी রামকपर्दिनी শৈলসুতে সহিত মহার নবমল্ল মতল্লিক মল্লিক রল্লিক মল্লরতে চিরটিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক
বিলিত বর্গ বিকে শীতভিত পুল্লি কুমুল্ল সীতারণ পল্লজ পল্লব কল্ললিতে জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी ब्रह्मकपर्दिनी शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलिकामल भाललते सकल विलास कला नीलक्रय केलितलोत्कल हंसकुले কলিকুল সংকুল কুবলয় মণ্ডল মৌলি নীলর্ভ কুলালি কুলে জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी ब्रह्मकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी ब्रह्मकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी ब्रह्मकपर्दिनी शैलसुते। পরের ভজন শ্রী জগদম্বে আই রে, শ্রী জগদম্বে আই রে, সেকেন্ড বই 110, থার্ড বই 109 109, আর সেকেন্ড বই 110 110, ফোর্থ বই 98 আর নির্মলাঞ্জলি 151, ছোট 198 আর ফোর্থ বইও 98, শুধু 98। जगदम्बे आई रे मेरी निर्मला माँ, जगदम्बे आई रे मेरी निर्मला माँ, मेरे जाग उठे सिर पे चरण कमल के साथ, मेरे जाग सिर पे चरण कमल के साथ, सारे जग में पड़ी बधाई रे मेरी निर्मला माँ, श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मला माँ। माँ की शक्ति है बलशाली, निर्मला देवी शेरवाली, इस दर पे जग गुलशान की है रखवाली, जननी है जन्मदायिनी, है जग धर्मदायिनी, जननी है जन्मदायिनी, है जग धर्मदायिनी, हृदय में न खुशी समाए रे मेरी निर्मल माँ, श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। मानव रचना माँ का अंश पड़ा है, रत्नों का भंडार भरा है, मानव में अहंकार भरा है, अपनी शक्ति दूर खड़ा है, पीड़ित नरक में भाई पार करे निर्मल माई, पीड़ित नरक में भाई पार करे निर्मल माई, देवी परमा ओ मेरी निर्मला माँ, श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मला माँ। भागोदय हो भाई तेरा, जगदम्बे का लग गया तेरा, जीतो चिंता का कटेगा घेरा, स्वर्ग बनेगा जीवन तेरा, सच्चे दिल से ध्यान कर ले माता जी का मान कर ले, सच्चे दिल से ध्यान कर ले माता जी का मान कर, रूहानी आवाज आई रे ओ मेरी निर्मल माँ, श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। जब जब हानि होए धर्म की, नर भूले शक्ति
की तब शक्ति जागृत हो ब्रह्म की करे स्थापित मुक्ति सत कर्म की কর্মদায়িনী বিশ্ব নির্মলা ধর্মদায়িনী মাত গর্বিত কর্মদায়িনী বিশ্ব নির্মলা ধর্মদায়িনী মাত গর্বিত মানে লোক জ্যোতি জ্বালায় রে মেরে নির্মলা মা শ্রী জগদম্বে আই রে मेरे निर्मला माँ मेरे जाग उठे भक्त सिर पे चरण कमल के छाँव मेरे जाग उठे भक्त सिर पे चरण कमल के छाँव सारे जग में परी बधाई रे मेरी निर्मला माँ श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मला माँ मेरी निर्मला माँ मेरी निर्मला माँ। এখন যে ভজনটা করব আই সিংহ পে সওয়ার আই সিংহ পে সওয়ার এই ভজনের পরে আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানে থাকবো, তারপরে মাকে প্রণাম করে আরতির জন্য উঠে দাঁড়াবো। সেকেন্ড বই 101 103 103 সেকেন্ড বই 103 থার্ড বই 101 নির্মলাঞ্জলি 180 ছোটোটা আর বড় 49 আর যেটা আমাদের নির্মলা বন্দনা 91 আই সিংহ পে সওয়ার। এটার পরে আমরা খুব অল্প সময়ে ধ্যান অবস্থা থেকে মাকে প্রণাম করে আরতি দিকে উঠে যাবো। आई सिंह पे सवार मैया ओरे चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओरे चुनरी ओ मैया ओरे चुनरी ओ मैया ओरे चुनरी आई सिंह पे सवार मैं ओरे चुनरी आई सिंह पे सवार मैं ओरे चुनरी। आदि शक्ति है माँ तो भवानी जय दुर्गे महाकाली आदि शक्ति है माँ तो भवानी जय दुर्गे महाकाली बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली करती भक्तों का उद्धार मैं ओरे चुनरी करती भक्तों का उद्धार मैं ओरे चुनरी मैया ओरे चुनरी मैया ओरे चुनरी आई सिंह पे सवार मैं ओरे चुनरी आई सिंह पे सवार मैं ओरे चुनरी। महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया इंद्रिया इंद्रासन देवों को माँ भगाया इंद्रिया इंद्रासन देवों को माँ भगाया करी देवों ने पुकार मैं रक्षा तू करी करे देवों ने पुकार मैं रक्षा तू करी ओ मैया रक्षा तू करी ओ मैया रक्षा तू करी आई सिंह पे सवार मैया ओरे चुनरी आई सिंह पे सवार मैं ओरे चुनरी। दुर्गा का अवतार लिया झट महिषासुर संहारी दुर्गा का अवतार लिया झट महिषासुर संहारी दूर किया देवों का संग लीला तेरी न्यारी दूर किया देवों का संग लीला तेरी नारी किया देवों का उद्धार मैं रक्षा तू करी किया देवों का उद्धार मैं रक्षा तू करी ओ मैं रक्षा तू करी ओ मैं
रक्षा तू करे। आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता मात भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, निर्मल माता मात भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। जगवंदियारा मिटाने वाली मन में ज्योति जगाने वाली, जगवंदियारा मिटाने वाली मन में ज्योति जगाने वाली। द्वार पे आया मैया दर्शन पाने को तेरे, द्वार पे आया मैया दर्शन पाने को, दर्शन पाने को मैया दर्शन पाने को, दर्शन पाने को मैया दर्शन पाने को। आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 आई सिंहों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা আরেকটির জন্য উঠে দাঁড়াবো, মাথা প্রণাম করবো। प्रभु को दुआ देना, माता को दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माता को दुआ देना, सबको दुआ देना, माता को दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माता को दुआ देना, जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी
পদুয়া দেনা জয় নির্মল মাতাজি জয় निर्मल माताजी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसी को माँ सुख ही मिला उसी को बैठे के दिलों में ओ माँ बैठे के दिलों में ओ माँ लौट के ना जाना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माताजी जय निर्मल माताजी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ कर दिया उजियारा कलियुग में माया है कलियुग में माया है भी पहचाना सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माताजी जय निर्मल माताजी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना संतो जनों की धरती जय भारत माता माँ जय भारत माता इसी धरती पर आकर इसी धरती पर आकर सुख से दूर करना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माताजी जय निर्मल माताजी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ मधु संगीत सुन लो होए सके जो सेवा होए सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माताजी जय निर्मल माताजी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना कुंडलिनी साक्षात्
শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রার স্বামিনী মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। बोलो श्री आदि शक्ति भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता। আমরা একটু সময়ের জন্য ধ্যানে থাকবো।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা মাকে প্রণাম করে কুণ্ডলি ধরে বন্ধন দেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমাদের নবরাত্রি তৃতীয় দিবসের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত হলো।